چ بولے نعرہ علی علی، ایک بندے نو چیتے آئی، باقی بھولے بیٹھے ہو، ذرا زور نال گج کے بولو نا سبحان اللہ۔ چونکہ اللہ کیتا ہے موسم بھی ٹھیک ہو گیا ہے تے تھوڑے اندر دا موسم بھی ٹھیک ہو گیا ہے۔ علامہ صاحب بھی جلوہ گار نے جلدی جلدی ایک کلام دے 2 3 4 مصرے پیش کر کے تے علامہ صاحب دے مائک حوالے کرنا ہے تے اس ہستی دا ذکر کرنا ہے جس ہستی دا ذکر میں ہر محفل ضرور کردہ ہونا، لیکن اس تو پہلے ایک شعر ضروری، کیونکہ میں ذکر علی بھی کیتا ہے، ذکر حسین بھی کیتا ہے تے علامہ صاحب جلوہ گار نے قبلہ اتاری صاحب اور سیالوی صاحب آج کل فتوے بھی بڑے لگ دینے، لیکن میں الحمدللہ پکا تے سچا سننی ہاں۔ ایک شعر میں ہر محفل ہے لازمی پڑھ دونا کہ جو روشنی کے امیر ٹھہرے، ہم ان ستاروں کو مانتے ہیں جنہیں خزاں کا نہ کوئی ڈر ہو، ہم ان بہاروں کو مانتے ہیں، ہمارے دامن تو پنج تن کی عنایتوں سے بھرے ہوئے ہیں، ہم اہل سنت نبی کے ناصر تمام یاروں کو مانتے ہیں، ہم اہل سنت نبی کے ناصر تمام یاروں کو مانتے ہیں۔ میں علی دا بھی ذکر کیتا ہے، حسین پاک دا بھی ذکر کیتا ہے تے ہن میں اس ہستی دا ذکر کرنا چاہنا جس ہستی دے ذکر تے انشاءاللہ تھانوں سارے نو بولنا پہ جانا ہے۔ وہ ہستی کون ہے؟ وہ ہستی سیدہ کائنات ہے، حضرت فاطمہ تو زہرا۔ تے میں جلدی نوکری پیش کر دیا ہوں، انج کہنا ہے کہ عظیم ہے تو بطول زہرا ہے بابا تیرا رسول زہرا۔ ہن میں اس دعا نال اس ہستی دا ذکر کردا ہوں، پتہ نہیں کنے بولنا ہے تے کنے رہ جانا ہے۔ یا اللہ جڑا سیدہ کائنات دا ذکر سن کے ہاتھ چک کے زور نال سبحان اللہ بولے، بے اولاد تے زہرا پاک دی جوڑی دا صدقہ صاحب اولاد ہو جائے۔ میرے مالک کوئی بیمار ہے تو صحت یاب ہو جائے، جیڑی دل جائز تمنا لے کے آیا آج ہی پوری ہو جائے۔ اور اس بندے ہاتھ چون کے سبحان اللہ کہنی ہے جدہ ایمان ہے، جدہ یقین ہے کہ زہرا پاک دا واسطہ پایا جائے، نہ خدا خالی موڑتا ہے نہ مصطفیٰ خالی موڑتا ہے۔ کہ میں انج کہنا ہے عظیم ہے تو بطول زہرا ہے بابا تیرا رسول زہرا، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے ہیں اس کے سجدے فضول زہرا، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے ہے اس کے سجدے فضول زہرا، سخاوتوں کا شہادتوں کا ہے تیرا گھر ہی سکول زہرا، سوالی آئے نہ جائے خالی ہے یہ بھی تیرا اصول زہرا، سوالی آئے نہ جائے خالی ہے یہ بھی تیرا اصول زہرا، ہے رات چھوٹی بہت ہی چھوٹی ہے تیرے سجدے میں طول زہرا۔ فلک شیر ساجد صاحب تسی شاعر ہو، میں مقطع پڑھ کے مائک چھوڑن لگا، جدی تمنا میرے نال ملتی ہوئی وہ بندہ گج کے بولے گا عظیم ہے تو بطول زہرا ہے بابا تیرا رسول زہرا، ہے رات چھوٹی بہت ہی چھوٹی ہے تیرے سجدے میں طول زہرا، ہو تیری ساغر پہ مہربانی جو کر لو نوکر قبول زہرا، وہ تیری ساغر پہ مہربانی جو کر لو نوکر قبول زہرا، کیونکہ عظیم ہے تو بطول زہرا ہے بابا تیرا رسول زہرا۔ بہرحال میں فیروز بھائی نو اور انہوں نے بھائیاں نو اے مبارک بات پیش کراں گا جنہ پیار خلوص محبت اور عشق نال حضور دے ذکر پاک دی محفل شنگاری ہے۔ ماشاءاللہ محفل بڑی پیاری ہے تے کافی دیر تو ہے محفل جاری ہے، یقیناً بڑے ذوق والی ہے محفل ساری ہے۔ محفل وچ عاشق رسول نے تے کوئی خطیب تے کوئی قاری ہے، ہون خطاب لی جس عظیم شخصیت دی باری ہے، انہاں دا نام نامی اسم گرامی حضرت علامہ اختر زمان اتاری ہے۔ حضرت علامہ قاری محمد اختر زمان اتاری صاحب تشریف لیا کے اپنے خوبصورت خطاب نال عاشقان مصطفیٰ نو مستفیض و مستفید فرمان گے۔ نعرہ تکبیر، ہولی بولو، ہولی زور نہ لوے آئے، نعرہ تکبیر، ہاتھ بھی اچھے نہیں کرنے پتہ نہ لگے سنی بیٹھے نے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، دو باری بولنا ہے، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ الحمدللہ خالق الارض والسماء
والصلاة والسلام على سید الرسل واشرف الانبیاء وعلى آلہ وصحابہ کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات وبارک علی محمد و آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و اولاد محمد صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ چاہتے ہو تم اگر نکھرا ہوا فردہ کا رنگ، سارے عالم پہ چھڑک دو گنبد خضرا کا رنگ۔ علی کا پیار ہے روح و بدن کا اجلا پن، تیری سمجھ میں سمائے بھلا یہ راز کہاں؟ تجھے علی سے پیار نہیں تو نہ کر سجدے، تیرا جسم ہی نجس ہے تیری نماز کہاں؟ قابل صد احترام مسلمان بھائیوں، اللہ مجدہ جل شانہ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا قل، مدینے والے ماہی بولو محبوبیت کا رس گولو۔ تے سونیا ساریاں نال گل نہیں کرنی۔ قل لی عبادی الذین آمنوا، او بندے جڑے ایمان آلے نے انہاں نال گل کرنی ہے، اور گل کیڑی کرنی ہے؟ یقیموا الصلاۃ۔ تسی اپنی مرضی نال آکھیا لا الہ الا اللہ، اپنی مرضی نال آکھیا محمد الرسول اللہ۔ ہن اس کلمے دا تقاضا اے وے، منیا نے مرضی نال، ہن اے دی تصدیق اے وے، اے دعوے دی دلیل اے وے کہ ہن یقیم الصلاۃ، مڑ نماز پڑھی کرو، مڑ نماز پڑھی کرو۔ اللہ مجدہ جل شانہ نے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مقدس وچوں ایمان آلیاں نوں اکھایا نماز۔ ہن ایتھے گل ایک سمجھنی ہے، دنیا دی زندگی دے اندر کسے کو 4 مرلے زمین لے لو، پیسے دے دیو، قبضہ لے لو، مڑ بھی دل ٹپدا رہندا ہے، مڑ انتقال دے مہینے، مڑ تسیلے جانا جی انتقال دپ گیا، اگلا پوچھدا پیسے لے لے نہیں، قبضہ لے لے وہاں دین مڑ جے تو سچا ہے تے ایتھے انگوٹھا لا، ایتھے انگوٹھا گل پکی ہو جاوے۔ اے انگوٹھے والی گل سینہ تو ہی پکی ہوندی ہے، سینہ والے بعد وڑاویں چھڑاویں رل جاندے نا، اے وڑاویں اللہ بنائے نے مشرق تو مغرب شمال تو جنوب تائیں، سارے انسان آ جاویں انگوٹھے لائی جاویں، ایک تو دوے دے نال وڑاویں رلدے ہی نہیں۔ رب دستا پہ آئے جے توانو میرا بنائے ہویا انگوٹھا سمجھ نہیں ہوندا، مدینے والا کیویں ہوسی؟ اس کر کے انگوٹھا لاؤ،
جے نکاح دا معاملہ ہوئے تو ملا جناب ماجا نین مولانا صاحب پہ آندے نے قبول کیتی ہے موڑوی جناب علی کھاتا سدھا نے موڑے تھے انگوٹھا لا ایتھے انگوٹھا تے جے کارڈ لے وقت جی بندہ 6 فٹ دا ثبوتا کو کھڑا ہے جناب علی ویندے ہی پہنے اندہ کارڈ ہے اندہ فوٹو ہے سارا کچھ ہے موڑوی ہو جناب علی جکدہ نہیں پیاندے موڑے تھے لانگ اٹھا پاسپورٹ لے جاؤ لانگ اٹھا جیدے جویوے جناب علی آندے تصدیق کرے نا بھائی آئے میں نہیں گال بندی لانگ اٹھا تے رب بھی آندہ جے مڑ کلمہ پڑھے آئی تے مڑ تصدیق کر تے رب آندہ میں انگوٹھیاں نو نہیں مندہ انگوٹھا نہیں لانا ہی نہ پیر دا نہ ہاتھ دا جتھے تیری بلندی ختم ہوندی ہے جتھے تیری بلندی ختم ہوندی ہے شیر تیرا جتھے مقدہ ہے کمال میں تیرے پیراں وچ بھی رکھے آئے تیرے ہتھاں وچ بھی رکھے آئے پر جیڑی تیری سری بنائی ہے نا ان دے وچ رکھے آئے ڈریور جیڑا سارے تیرے جسم نو چلائندہ پہ آئے تھوڑے جے پرسے ڈھلے ہو جاویں نا دماغ دے تے 6 فٹ دی لاش بیکار ہوئی پئی ہوئی بیکار ہوئی پی ہوندی اکھاں کہیں دے چن سیرے چے زبان کہیں دے چے سیرے چے کان کہیں دے چن سیرے چے دماغ کہیں دے چے سیرے چے سارا سسٹم سیر دے وچ رکھی پہ آئے تے مالک آندہ ہے انج کر سیر تے جا کے تیری بلندی مکدی ہے تے سارے جسم نالوں اشرف اعضاء میں رکھے نے سیر وچ ہن متھا تے ناک رکھنا تے ایتھے متھے دی مور لا سبحان ربی الاعلی مالک میں نہ کوئی آلہ بھی تو ہے تے اچھا بھی کیا بات ہے علامہ صاحب کیا بات ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق حیدری پتہ لگے بھی کلمہ میں تو ڈھڈو پڑے آئے تے جیڑی تیری اچھی شائے انہوں کرنا ایتھے میرے اگو نیواں ایتھے رکھنا تے موڑا سبحان ربی اللہ بھئی سونا کوئی مینہ آلہ بھی تے پاکی میرا کوئی کھاتا ہی تے رب باندھا ہے موڑ اے سجدہ جڑا انہوں کیتی پہ آئے نا اے سجدہ میں تیرے پر بنا چھڑ سا سجدہ اونج تو دھرکا ہی ماریں 5-6 فٹ تو تا نہیں جا سکنا ہے تیرے جاج جڑے نے جنہیں تو اڑنا ہے انہاں دی ایک لیمٹ ہے تو آسمان دیاں بلندیاں نو نہیں چھو سکدا کسے آلے دے ناڑوی اے سجدہ او پر ہیں پھر آسمان تھلے تو اتے عرش تھلے تو اتے تو نیواں ہو میں اچھا کر دے سا تو نیواں ہو میں اچھا کر دے سا ہون اپا سجدے تے جٹ ایک سوئی پھسانی ہے سید علی اجویری داتا صاحب لور آرے رحمت اللہ تعالی کشف المعجوب شریف علامہ صاحب لکھ دینے بندہ بکریاں چرائندہ بندہ ہے بندہ بکریاں چرائندہ بندہ ہے یہ اکھا نال میں پڑھے ہے انڈر لائن کی ایدو جناب علی سونی آواز فضاج گونجی اللہ اکبر اذان دی آواز اس جیسے بیلی سنی بھئی مالک تے سونا تے صدیندہ پہ ہے میرے بندے ہو رام متھے دا لگ جوڑی پھیلاتے صحیح آتے صحیح تینوں اندروں بھی دھواں تینوں باہروں بھی دھواں ہو رہا آتے صحیح اللہ اکبر انہیں بکریاں کھڑیاں چھڑیاں جنگل دے ماحول وچ بکریاں چھڑنیاں بڑیاں ڈینجرس ہوندیاں چھڑ دیتیاں اس بیلی آپ دا قبلہ صدہ کیتا نماز شروع کر دیتی ان بگاڑ ایدو ویندہ پہ آبی اے بیلی ڈانگ آڑا گاں پیشہ ہوئے تو میں کو کھاتا صدہ کرا جیسے اس بیلی گیا کیا بیلی روچ گیا ہے اسی آپ دا پوچھوڑ وٹیا دے آپ دا جناب ٹوراں بدلیاں ہوتا گیا ہون جھاٹے ستوراں پراں ویکھنا کوئی نہیں میں وچو ایک نو لائے جانا تو جیسے نیڑے آیا نا تو سید علی اجویری فرماندے نے رب آکھیا کھاونیاں نہیں ہوں چراونیاں نہیں کھاونیاں نہیں ہوں جیسے ڈر ملیا مالک دا
وہ پوچھڑی شوچھڑی ہیٹھاں چ کیتی جناب مزاج بدل لیا بڑے شریفانہ انداز نال چران لگ گیا بندہ کوئی جناب علی ساغر صاحب ورگا سیانا کوڑو لگیا ہو سکے ہاں آئے گل تو سمجھ آندی یہ نماز والی تے آئے بکریاں نال بگاڑ نو کائیں رسایا ہے او سا کہ ان میں اگر جانا نہیں سیانے بندے جاندے نہیں ہیں مڑ جتن دی پھروڑا نہ دے میں وہ بیلی کھڑو گیا اس بیلی نے سلام پھیریا نا تے گوڑے تے آکے ساغر صاحب نے بھی ہاتھ رکھے ہاں بھی بیلیا آئے داس اینہ نو کدوں دا رسایا ہے اور بیلی جناب علی آندہ تینوں سمجھ نہیں ہوندی رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر فرمایا ہے حافظو علی الصلاوات والصلاۃ الوسطی ایمان والےاں نو حکم مالک دا نمازاں دی حفاظت کرو تے جدوں مالک دا ڈر آیا ہے میں بکریاں چھڑ دیتی نے نماز دی حفاظت پیا کرنا میرا اللہ بے نیاز دل کرے میرے تو چراوے دل کرے بگھاڑاں تو چراوے او آندہ جناب علی رپھڑی موقع میں مر گئے سی آج سمجھ لگی ہے جائیں کم اللہ تو کرانے ہون او نماز پڑھے رب جانے بندے دے کم جانے نے او دی رحمت نال ہوندے جان گے ہن جناب علی میں تو انہوں عرض کیتی سی کہ تھوڑی دیر آپیں تے سوئی پھسانی ہے علامہ صاحب دی موجودگی دے اندر جناب علی میں حوالہ دیتا ہے اس سے حوالے تے پڑھدا جاسا سید علی حجویری پاک فرماندے نے انہیں آکھا جی مینوں گل سمجھ چاہ گئی ہے ہن مینوں حضور اجازت ہوئے انہیں آکھا نہیں میں کو تیرے ال صدہ گلیاس آیا اپنی مرضی ہے جانا میری مرضی ہے آندہ ہے سونا میرے نال کم کیے وہ آندہ ہے میں غلام مدینے آڑے دا تے جیڑا سونے کوڑ آندہ سی پرانا او بکھا نہیں جاندہ سی ہون تو دس تویں کھانا کیے تویں پینا کیے ہون ساغر صاحب رنگا بندہ جناب علی سیانا سی انہیں کہ گالے یہ تھے تویں کوئی ہوٹل بنائے ہویا ہے یہ تو جنگلے گوانڈ وانڈ شہر گھر ہے نہیں انہیں آکھا تینوں میری موڑ نہیں پی سمجھ آؤندی مدینے آلے دے غلامانوں پھروڑی دا نہیں تو دس کھانا کیے پینا کیے انہیں سونا ڈیمانڈ بڑی اوکھی جائی جنگل وچ کی تھی آندھا ہے پینا بھی میں دودھ دے پر پینا بھی مٹھا ہے پر وچ کھانڈ بھی نہ ہوئے گوڑ بھی نہ ہوئے شکر بھی نہ ہوئے بھی مٹھا انہیں آکھا پھر مٹھا کیویں کرا انہیں آکھا ویچ ماکھی رڑا انہیں آکھا بڑا سوکھا جا کام ہو گیا بیلی نے اپنے بستے چو لکڑ دا پیالہ کڈیا ویچ پلو ماریا ستھرا جگیتا آڑے دوڑے ویکیا ایڈا ایک وٹا پہ آئے پتھر دا بیلی نے چالے ان گال جناب آگئی کڑے تے او پتھر نو چکیتا اتے پیالہ چکیتا ہیٹ لکھاناڑے سید علی حجویری داتا صاحب نے انہوں جناب علی جی میں مجدہ تھان بھد کے پولا جا گھٹیندہ آندہ پرانا کاڑائی دودھ بھی کڈ ماکھی بھی کڈ دودھ بھی کڈ ماکھی بھی کڈ موریاں مالک ارا شاڑے دو چکیتیاں ایک چو دودھ پیا وگدائی دوے چو ماکھی پیا وگدائی پیالہ بھریندہ جاندائی بشکیندہ جاندائی جدوں بھری گیا انہیں کہ لائیو بیلیا پی ہون جناب استادان دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے جیڑا توڑی جھوڑی وچ موتی پانا چاہنا بیلیا پی بیلی جیسے پی کے وکھیاں پھوک لیاں جناب علی کنہ تائیں ہو گیا ڈکار مار کے آندھا ہے جی میں اگے سمجھایا یہ بھی سمجھا چاہو پتھر بھی ماکھی تے دودھ دیندے نے ہون جڑی گالے جناب ساری عمر نہ پیا بھولیں انہوں یاد رکھیں او بیلیاں دا پتھر بڑے لچے نے دیندے نے پر بندہ کمندہ ویک کے دیندے نے امتی ہوئے موسیٰ علیہ السلام دا ڈانگا ناڑ بھی سادہ پانی دیندے نے امتی ہوئے مدینے آڑے مائی دا میں ہاتھ لائیاں بھی دودھ تے ماکھی دیندے نے اللہ کرے سجدے دی سمجھ آ جائے اٹھ جاگ فریدہ ستیا جھاڑو دے مسید توں ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے ناڑ پرید پچھلی راتی جاگن کتے او فریدہ تیتھوں تے میرا سونا اے سجدے نو سمجھن دی کوشش کر
سلطان محمود غزنوی چلیا غزنی تو ہندوستان آندا پیا بت توڑن لئی. کتاب میری لائبریری وچ موجود ہے. کچھ ہندو بڑے شاطر سی مسلمانہ دے روپ وچ آئے. داڑیاں دنیا رکھ کے جناب علی جبے پائے ہوئے متھے متھے رگڑ کے تے آپ دا پورا شکل بنائی. صحرا درمیان چوندا سی تے 20,000 اٹھاں تے پانی لدیا سی. اے جی وڈی فوج تے پوج کے جا رہے سی. اگیوں بیلی جس صحراج سلطان محمود غزنوی آئے رحمت اللہ تعالی. اگیوں جناب رنے بھی تے ہاتھ بھی جوڑے. سلطان دے ہاتھ چمے آکھیا کدوں دا تینوں اڑیکن لگیا ہے ساڈے تے ہندو بڑے پہ ظلم کر دے. انہاں آپ دا ڈرامہ رچایا تے سلطان نو آکھیا بھی اسی تیرے رہبر بننے ہیں. جیڑا سفر تو 2 مہینے اچ کرنا ہے اسی 20 دن اچ کرا دی سا. اسی شہرا دے بیتی ہیں. سلطان محمود غزنوی نو وڑا کے تے انہاں دے مگر لا لیا. ہن پھیری آئیں جاون پھیری آئیں جاون پھیری آئیں جاون صحرا کے کوئی نہ پانی مک گیا فوج تسی. او علی پھیر پھیر کے وچلے سن لئی وطن. جس ویلے ویکھیا نا بھی فوج ہون بالکل زباناں باہر آوندیاں نے آخری نندی مرحلہ ہے. اس ویلے نہ اگیوں آ کے آکھیا تو روز کھڑوندا نہ ہے روز بننا ہونا ہے ساڈے مندراں تے حملے کرنا تے وچ بانگاں دی وینا ہے. آج تیرے تو سب بدلہ لے آئے ہاں یوں بھی ہندو تے لئی بھی علی تینوں وچلے سن بنے آ تے پانی شانی تے ہے کوئی نہ ہن ایتھے تسے مرو تسی ایتھے مرو تے ساڈی جان چھٹے. سلطان محمود غزنوی رویا نہیں پسینہ نہیں آیا گھبرایا نہیں. مسکرا کے گھوڑے تو اترے آندا کمڑیاں ہندوآں تانوں پتہ نہیں تسی سجدہ ہور نو کر دیو اسی ہور نو کرنے آج تماشا لگ جاوے گا تانوں پتہ لگ جاوے گا جنوں اسی سجدہ کرنے آئے کتنی طاقت آڑائے. گھوڑے تو اترے سر سجدے چ رکھیا جی میں لوہار بوکا مرندہ ایٹھو پانی کٹ دائے. سلطان محمود غزنوی نے جناب علی سر سجدے چ رکھیا سبحان ربی الاعلیٰ سر چایا پانی دا چشمہ جاری ہے. سارے مشکیزے بھی برے سواریاں بھی پیتا فوج بھی پیتا. آکھیا لائیو کمڑیاں ہندوآں آج پتہ لگ گیا نے کہ بت ہور نے رب العالمین ہو رہے. آ گئی سمجھ کوئی تھوڑی جی. اللہ اکبر. توجہ میرے والے کتاب میری لائبریری دے اندر نام ہی دسی جاواں مردان عرب سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. صحابہ کرام گئے جنگ لئی ہر طرح دی کوشش کیتی ہر جہت تو کوشش کیتی حملہ کرن دی پر کھاتا سیدھا نہ ہویا. کافی صحابہ کرام دیاں مبارک اکھاں بھی شہید ہویاں تے او کلا جڑا سی فتح نہ ہویا. میٹنگ ہوئی جی آپ ہم وگ چلیے نویں تیاری دے نال نویں تدبیر دے نال منصوبہ بندی دے نال آواں گے پھر آ کے نہ لڑاں گے. ہن جیڑا امیر صاحب سی انہیں ساریاں گلاں سن لیں انہاں کہ جی تسی بوو تے میں ایک واری نہ جانا ہاں میں تھوڑے جے چنگی طرح جائزہ لینا کہ انہوں فتح کی میں کرنا. انہیں تلوار وچ رکھی تے آپ دا نیزہ وچ رکھیا تے آپ دی زیرہ وچ رکھی تے تیر وچ رکھے تے ہر شے رکھ کے ہتھ تھوڑ متھوڑ ہکو جانا ٹور پہ. اگلے ویک کے راضی پہ ہوندے نے منت کرن آمدا خالیت بھی ہوندہ پہ. پچھلے ہاں کیا پتہ نے جنگ دی شدت دی وجہ تو حواس اڑ گئے نے تے اس وجہ تو جا رہے نہیں انہوں سمجھ نہیں بھی لگ دی چلے گئے. ان دیوار دے جناب علی قریب چلے گئے. اگلے بھی ویدے پہنے تماشا پچھلے بھی ویدے پہنے تماشا اپنے بھی تماشا پرائے بھی تماشا. جیسے کلے دے کوڑ گئے نے جناب علی ایویں کھلیاں بائیں والے چوڑے ہوندے سی انج کر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے انج کر کے آستین پیچھے کیتی ہے انج کر کے انگلاں جناب پیچھے اتے انگوٹھا رکھے آئے شہادت علی انگلی چا صدی کیتی ہے صدی کر کے کلے دی فصیل تے پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. انگلی نو جھٹکا دیتا جڑاں تو سارے کلے نو رب نے چکیا پی کے آٹے وانگ رکھ دیتا کلا فتح ہو گیا. کلا جناب علی
اللہ جی نو کلمہ نصیب چا کرے تے مڑ سجدے نصیب چا کرے تے مڑ گھر تیاں سپارے والا نورانی قرآن بھی ہو گئے تے بندہ مڑ جناب میں ڈگدا ڈھاندا بتے پتہ لگیا بھی یہ بندے نو سمجھ ہی نہیں آندی پئی ایو جناب علی کشف المعجوب شریف توجہ میرے والا کے بڑی ہے سید علی حجویری پاک رحمت اللہ تعالی علیہ لکھ دینے لوہار دکان چتائی ویچ لویا چا سٹیا بٹھی تاپ گئی لویا رتا ہو گیا انگارے وان جدوں سرخ ہو گیا دہکن لگ گیا ہن ارادہ بنیا سنی چاواں مڑ سنی نال اینو چاواں مڑ اگلا دا حل کراں اینج کر کے سنی والا ہاتھ کیتا بازار وچ بندہ لگیا ہوندا ہے اکھاں تو نبینا ہے حافظ قرآن ہے او اپنی موج دے اندر قرآن پڑھدا ہوندا ہے جدوں لوہار دے کناں تے آواز پئی توجہ قرآن لوئی ہاتھ سنی تو تھڑ گیا بیلی جا کے سیدھا بٹھی دے وچ رکھیا او آگ ورگا جیڑا لویا سی انگارے ورگا رتا انہوں ہاتھی پھد لیا ہاتھ وچ جناب لویا ہے تتا بھی ہے رتا بھی ہے سڑدا بڑدا بھی ہے لوہار دی توجہ قرآن لے لوہے دی توجہ ہاتھ لے او آندا ہے قرآن دی ایت نہ تھڑ کے لویا آندا ہے لوہار دا ہاتھ نہ سڑے لوہے آندا ہے لوہار دا جیسے پڑھنا اگان لگ گیا آواز آنی بند ہو گئی توجہ واپس آئی آندا ہے ہاں ہتھی ہیں تے ہیں بھی رتا لال ہے او نویں پھد کے تے بازار چاگے مستری صاحب بازار وقدا پیاس میاں کھڑو کھڑو ایدل والے کھڑو گئے ایدل والے بازار بھری گیا انہوں نے کہا مستری صاحب ان کو 10 بھی سانوں کسے کھاتے گات لوہار جناب علی جنہ زور سی ٹیلا کیا کیا بیلیو تو انہوں کھڑوایا تائیں دا مین لرن ود ایکسپیرینس بندہ تجربے نال سکھ دائے آج میں بھی سکھی کھڑا جیندی توجہ قرآن لو جاوے نہ ایتھو دی آگ ساڑ دیئے نہ اوتھو دی آگ ساڑ دیئے سید علی حجویری پاک لکھ دینے رحمت اللہ تعالی علیہ جسے لوہار نے یہ گل کیتی تے رب نو بلارا ایڈا پسند آیا اللہ نے لوہار نو ولی اللہ بنا چھڑیا ولی اللہ پتہ لگیا توجہ قرآن نال ہو جاوے آگ نہیں ساڑ دی تے جی پورے پیار قرآن نال ہو جاوے تو مڑ ولی اللہ اللہ اکبر توجہ میرے علی میرا سونا ہونا دو نکیاں نکیاں گلاں کر کے میں آیت پوری کراں تو اڈی چونڈ چھڑنا چاہیے این کر کے اپاں بسترے چ مڑ امبیر ہوئے اپاں بڑے نہ اٹھیں این بوتھڑی سیدھی چکرے نے ریموٹ دی او دو فوٹو بھی بدل جاندا ہے تصویر ہی بدل جاندی آواز ہی رنگ ہی سارا چینل بدلیا پیا دوئیں ویچ سلڑیاں نے جناب علی ویچ تار تو لکائی نہیں ایتھو جناب علی این بوتھی سی دیکھی تے ہرشہ بدل جاندی توجہ کر مسلمانہ غور کر ریموٹ دی بوتھی سدھی ہو جاوے عرشہ بدل جاندی ہے جے تیری میری بوتھی قرآن لو جاوے قرآن دی قسم بوتھی بدل جاندی ہے اور مثال چدے ماں اس تو بھی سوکھی ککڑ جیسے انڈا لین دیئے اے انڈا جیندو ہوندا ہے کہ موئے ہویا قرآن آندہ ہے مردہ ہے قرآن آندہ ہے انڈا کیے اندے چھ زندگی کائی نے جان کائی نے اے مردہ ہے اینو اٹ مارو بنو اینو جناب تڑو کدے انڈے بھی چیکا ماریاں تے کدے چوچے نو چھڑے آئے کھا چوچو دیاں ہی چیکاں دا مگر چوچو دیاں ماں دیاں بھی چیکاں پتہ لگ سی کو کہاں شاہ وجیہ کھڑا ہے انڈا مردہ ہے انڈا تے انڈے نو کوئی موری بھی ہوندی این اللہ کیوں تو باندھ کیتا ہی کر گیا دو ترے پردے این ہیٹ لائے سو بریک بریک اتے مڑ کھول چاڑیا سو کوڑا کوڑا انہوں نہ کوئی راہ نہ کھاڑا نہ کوئی داخلی راستہ نہ کوئی خارجی انڈا مردہ جناب علی رستہ باندھے انہیں اس تمہیں سونی مثال نہیں سمجھا سکتا ہون جناب ککڑ انڈے دیندے گی ایک دے ویر کھڑی میں ان کوئی نہیں دے وہ اگلے یٹ رکھو
انڈے ہیٹھ آ گئے ککڑ اتے ہو گئی انڈے مردہ نے ککڑ اتے بہ گئی دیں 21 ہوئے انڈے جی پے چوچو اور باہر آ گئے میرے دوست دست سہی ککڑ جیند وچ کدو گھتیے موری تے اے کائی نہ پتہ لگیا اے دے سینے وچ اللہ نے سلامس رکھیا ہے جدوں انڈیاں نو او حرارت اپڑدی رہی او دو 21 دے پورے ہو گئے زندگی بھی آ گئی چوچو بھی بن گیا یہ انڈا لگ جاوے ککڑ دے سینے نال تے جی پوندا ہے شکلاں بھی بن جاندیاں نے صورتاں بھی بن جاندیاں نے یہ محمد عربی دا امتی قرآن نال لگ جاوے اوے لگ کے ویکھ 40 دے لگ کے ویکھ تیرا منہ بھی بدل جاوے گا تیرا پیکر بھی دھل جاوے گا اندروں بھی وٹی جاوے گا مدینے بھی اپڑ جاوے گا کو نیڑے ہو گیا ختم نبوت اللہ اکبر سوال پوچھے جاندے نے تے جے سوال پوچھے سونا مدینے والا مائی صلی اللہ علیہ وسلم سواد کیڑا ہوندا سی حضور نے پوچھا میرے غلاماں ہنیری رات چ کدے اتاں ویکھیا نے سونا ویکھیا تے کی دسدا سونا نکے نکے او ڈیوے جڑے اللہ بنان نہ سونے نور دے ستارے او بڑے سونے ہنیری رات چ تو لگدے نے ہائے 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 محبوب نے فرمایا تسی اتاں ویندے ہو تانوں اتاں نظر آوندے نے آسمان والے ہیٹھاں ویندے نے انہاں نوں ہیٹھاں نظر آوندے نے عرض کیتی سونیا اتاں تے اللہ بنائے نے مزین کیتا ہے پیڑے آسمان نو ستاریاں دے نال تاں نظر آوندے نے تھلے تاں ہین کوئی نہ آسمان والیاں نو نظر کیوں آوندے نے ہن دل تے میرے دوستا ہاتھ رکھی اینو دل تے گل نو لکھی ضائع نہ کریں حضور فرمایا میری امت دے او گھرانے جتھے صبح صبح قرآن کھلدا ہے اللہ انہاں نو ستاریاں والا نور دیندا ہے تسی اتاں ویندے ہو آسمان والے ہیٹھاں ویندے نے انہاں گھراں دی زیارت آسمان والے کردے نے جتھے قرآن کھلی ہے اچھا اتنے دنیا دی زندگی دے اندر اپن کو تھوڑا طرح جا بھیڑ طرف ہوئے تو میں آکھنا یار اتھے میرا پیراس آگے رہے واق جانا مڑ اتھے ہوندہ اثر ہوسی ہوندہ علاقہ ہے انہوں گال کرسا ہے اکسی بھاؤ میرے واسطے چے خیر ہے آپ پانچ واسطے پہ آئیں جی ان دے واسطے نہیں تھے اگو کوئی اندہ لگدہ واسطہ پہ اس دنیا دی زندگی دے اندر ٹوہاں لبنے آئے کہ نہیں لب دے حدیث ترمذی شریف دی نوے میری ذمہ داری ہے امام الانبیاء نے فرمایا جی میں دنیا دے وچ سردار ہوندے نے جی میں نبیاں وچ سردار ہاں میرا صدیق صحابہ وچ سردار ہے اللہ اکبر میرا حسین شہیداں وچ سردار ہے فرمایا ایویں کر کے قرآن وچ بھی ایک سردار ہے قرآن وچ بھی ایک سردار ہے اللہ اکبر توجہ میرے حضور فرمایا نہ نجائز سفارش مندہ ہے نہ رشوت لیندہ ہے نہ انصافی کردہ ہے نہ بوئے تے آئے بندے نو ہٹائندہ ہے او سردار قرآن دے اندر سونا او دا نا کی ہے فرمایا الحمد والناس تائیں جتنیاں قرآن دیاں ایتاں نے او ایت ساریاں ایتاں دی سردار نا آیت الکرسی شامی چپاڑ کنہ تیل گت کے سائیں جا دیاں دی عزت دی حفاظت مال دی حفاظت جان دی حفاظت پڑھنانے دے ایمان دی حفاظت ان توجہ میرے وال جناب علی ساڑھا شوق ہوندہ ہے اتانو جاندہ ساڑھا شوق ہوندہ ہے دوسری منزل تے جائیے تیسری تے جائیے اتے چھات تے جائیے اتے جا کے مناظر ویکھیے میں تقریر کرن گیا کہ بارڈر سی تو میں آکھیا فوجیاں میں کہا یارہ میں انہوں کھمبے تے چڑھان دے رہا اتاں جا کے ویکھن دے ہونا کہ جی چڑھ جاؤ اللہ اکبر انسان دی رغبت ہوندی ہے یہ پہاڑ ہوئے دل کردہ چوٹی تے جاما اتاں نو جاما اتاں ڈن دے نو بڑا شوق ہے اللہ اکبر امام الانبیاء نے فرمایا قرآن دی بھی ایک چوٹی ہے
قرآن دی بھی ایک چوٹی ہے، اے دی بھی بلندی ہے، اے دی بھی چوٹی ہے۔ سونیا ساڈا دل پیا کردا ہے چوٹی ویکھیے، او چوٹی دا نام کیے؟ حضور فرمایا چوٹی دا نام سورۃ البقرہ ہے۔ سورۃ البقرہ ہے۔ اندازہ تے کر، اے گل ذہن وچ رکھ، اسیاں اونج پٹھے ہوئے پئے، الٹے ہوئے پہ ہیں، اتو تو تھلے تائیں، تھلے تو اتے تائیں۔ قرآن نو ویک چپال تو لے کے پارلیمنٹ ہاؤس تائیں کدائیں تائیں قرآن پاک نظر نہیں آوے گا، نہ ترازو وچ، نہ جناب ساڈے گزاں تے میٹراں وچ، نہ ساڈیاں عدالتاں وچ، نہ ساڈے تھانیاں وچ، نہ ساڈے دفتراں وچ، نہ ساڈے پارلیمنٹ ہاؤس وچ، نہ کوئی جناب ساڈے سینٹ وچ، کدے بھی ویکھ تینوں قرآن پاک نظر نہیں آوے گا۔ ہاں جتھے کدیں ججاں دی مت وج جاوے، سمجھ نہ آوے، فیصلے دی کی کرنا ہے، موڑاں دے قرآن لے آؤ تے لائے بھی وڑیٹ کے آؤ تے اویں جھبدے جھبدے لائے جاوے، عدالت دے وچ نو نہ رہن دی وی سانو گھابر آوندی سانو قرآن دی عزت تے قدر پوچھنی ہے تے قرآن والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھ۔ میں جناب علی دو حدیثاں توجہ میرے وال عرض کرتا جاواں، دوویں ترمذی شریف دے اندروں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فوج بھیجنی سی، مجاہدین تیار کیتے، او دے اندر بڑے بڑے سورما سجا جناب علی سنجیدہ مزاج، دور اندیش، بڑے بڑے جنگ دے گر جانن والے، وڈے نکے ہر طرح دے لوگ موجود سی۔ حضور تشریف لے آئے، روانہ کرنا سی، امیر مقرر کرنا سی، اے دوواں گلاں تے دھیان کر، امیر مقرر کرنا سی تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام انج کر کے لینا بنیاں نے مجاہدین دیاں تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام امیر مجاہد کرن لی انتخاب فرما رہے ہیں۔ پوچھیا تینوں قرآن کتنا ہوندا ہے، تینوں کتنا ہوندا ہے، تینوں کتنا ہوندا ہے، تینوں کتنا ہوندا ہے، پوچھ دے گئے تے ایک سی ایویں نو مر جیا، ایویں جوانی دی دلیز تے قدم رکھدا بندہ سی، ایویں جناب چھوکرا جیا تے انہوں پوچھا تینوں کتنا ہوندا ہے، وہ آندا سونا مینوں سورت بقرہ زبانی یاد آؤندی ہے تے میں روز پڑھنا۔ امام الانبیاء نے فرمایا مڑ امیر بھی تو ہے، امیر بھی تو ہے۔ بڑے بڑے قدانے عمرانے ویندے رہ گئے، بالڑا امیر بن گیا، پتہ لگیا قرآن دے نیڑے ہوئیے، قرآن قد ودھاندا ہے، امیر بناندا ہے۔ دوسری حدیث بیان چکرہ، محبوب علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر ایک نوجوان آ گیا، حضور نے فرمایا ویاہ ہویا ہی ہو سکے جی کوئی نہ، اللہ اکبر، ترمذی شریف دی حدیث، ویاہ ہویا جی کوئی نہ، فرمایا کیوں نہیں ہو سکے جی، نہ میرے کول گھر، نہ میرے کول پیسہ، بندہ غریب ہاں، شاید پلے کوئی نے ایویں جا کے کسی کول ساگ منگا کے لیا، نہ تیرا بوआ نہ چنا، نہ کوئی اگو نہ پیچھے، تو ایویں ساڈی بالڑی نو گول کروں گا۔ امام الانبیاء نے فرمایا اچھا تیرے کول پیسے بھی کوئی نے، تیرے کول گھر بھی کوئی نے، تیرے کول زر بھی کوئی نے، بلا ایک گل دس کھاں قرآن آؤندا ہی؟ او آندا جی مینوں آوندا ہے۔ فرمایا زبانی کتنا آوندا ہی؟ فرمایا جی مینوں سورت بقرہ شریف آوندی ہے۔ حضور فرمایا ویا کرا لا سورت بقرہ تو پڑھدا رویں، رزق میرا اللہ دیندا رہے گا۔ اللہ اکبر، اللہ کرے تیر نشانے تے لگے۔ میں اگلی حدیث موڑ بیان کرنا، صحابہ کرام شہید ہو گئے، محبوب علیہ السلام دی بارگاہ وچ جناب علی ہن دے مبارک جسم موجود نے۔ ہن جن حضور دے پیچھے نمازاں پڑھیاں، حضور دے نال جناب حضور دے قدماں تے قربان ہو گئے، سب کچھ حضور تو قربان کر دیتا، ہن شہید ہو گئے نے تے حضور حکم دیتا بھی شہید زیادہ نے، ٹائم تھوڑا ہے، ایک ایک قبر وچ زیادہ زیادہ دفن کرو۔ فیصلہ ہو گیا بھی ایک قبر تے 3 بندے، ہن 3 صحابی نے جناب، ایک قبر ہے، ہن پہلے ایک نو وچ رکھنا سی، پھر دوے نو رکھنا سی، پھر تیے نو، ہن اس تو میں آسان تو انو جناب علی کوئی دوائی نہیں دے سکتا، تے جن رکھنا سی ان عرض کی تھی سونا یہ 3 توڑے غلام نے، 3 شہید نے، انہاں وچوں سب تو پہلے وچ قبر دے کے نو رکھیے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا تسی جان دیو کٹھے رہن دیو، کٹھے مسیح تے جان دیو، ایک دوے نو جان دیو، انہاں 3 دے وچوں جڑا قرآن بہتا پڑھدا سی اونوں پیڑے رکھو۔
ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਜੀ ਐ ਘਣਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਫਰਮਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਪੈੜੇ ਰੱਖੋ। ਸੋਹਣਿਆ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਮਾਇਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘਣਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖੋ, ਤਰੀਏ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਬੰਦੇ ਰੱਖੀ ਗਏ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੋਹਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਘਣਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜਾਵੇਗਾ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ, ਉਹ ਜਾਵੇਗਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਆਵਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਬਰ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦਾ ਬਾਗ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਮੁਸਤਨਦ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਰੀ ਗੋਸ਼ਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਬਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਫਸੀਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਪਾਕ ਨੂੰ ਖਤ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਸੁਹਾਬੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਨੇ, ਪਰ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਇੰਜ ਦੀ ਗੈਰ ਮਾਮੂਲੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ کہ انہوں نے جدوں تذکرہ کرو نا جیڑی پاسے جاؤ نا بندہ حیران ہی رہ جاتا ہے. عجیب و غریب. اللہ اکبر. کھاتا آ گیا جی مصر وچوں، ایویں اشارہ کر جانا آپ دی عظمت دا، مصر وچوں بندہ جناب آ گیا سواری تے، وہ آندا جی اجڑ گیا دریائے نیل سکا پیا تے وگدا نہیں. تے ہر سال ایک چھوئر جناب علی سونی دلہن بنا کے گئی سٹیے، مڑ سال بمبا کڈی رکھتا مڑ سوک جانا. سونا ہون دسو کی کرنا. آپ نے نہیں فرمایا کمڑیاں ہو، دریا چلانا میرا کام نہیں، نہ سکانا میرا کام ہے، نہ وہانا میرا کام ہے، یہ ہن بلا کو میرے کرنا کام ہے، تسی جڑے کام آئے ہو. ہائے ہائے. غلام ہوئے تو پھر جناب علی اعتماد آڑا ہوئے، حضور علیہ السلام دی ذات سے اعتماد ہوئے. حضرت عمر پاک نے فرمایا اچھا دریائے نیل سکا پہ آئے چلدا نہیں ہے کہ جی نہیں چلدا. فرمایا لایا اس سے آئی کاغذ قلم، آپ دی بارگاہ دے اندر جناب پیش کر دیتا. عمر پاک دے اگے جناب کاغذ ہے. حضرت امیر عمر پاک نے جناب علی انج کر کے بوڑا لایا، کاغذ دے اتے قلم لکھی تے جناب علی کی آندے نے قال فیہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہن خط پہ لکھیندا ہی، ہائے خط پہ لکھیندا ہی. یہ ہن تانوں سمجھتے آ گئی اسی انگریزی بھی نہیں، فارسی بھی نہیں، پنجابی بھی نہیں، اردو بھی نہیں، خط عربی اچھے. قال فیہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الی نیل مصر. فرمایا دریا کی دے بھول نہ جاوے، پتہ نے کیڑے دریا لکھاتے. فرمایا جیڑا دریائے نیل مصر دے ویچے ان دے آل کھاتے. لکھن والا کون ہے؟ اپنا تعارف پہ کرواندے نے، آندے نے من عبداللہ عمر بن الخطاب. میرا نام عمر ہے، میرے ابے دا نام خطاب ہے، میں اللہ دا بندہ ہوں، خط پہ لکھے نہ ہوں، خط پہ لکھے نہ ہوں. جناب خط پہ لکھیں دا توجہ میرے والے اگیوں لکھ دینے، توجہ میرے والے. اما بعد فمن تجری بنفسک فلا حاجت بنا الیک. فرمایا اگر دریا تو اپنی مرضی نال چلنا ہے، مڑ تیرے چلن دی لوڑی کائی نے. وَمِن تَجْرِي بِاللَّهِ فَأَجْرِي عَلَىٰ اسْمِ اللَّهِ. اگر اللہ دی مرضی نال چلنا ہے، مڑ میرے اللہ دا نام لائے کہ چلنا شروع کر دے. قیامت تائیں کھڑوں وی نہ رکا آوندا پہ آئی. ہون مینوں یہ دس اللہ اکبر، ساڑھے کسی جناب بندے لے آمنوں میں خط، بندہ پنجابی میں خط پشتو چوبے تو میں چمدہ بسی. یہ دسو بے دریائے نیل کیڑے مدرسے پڑے آئے دی مار بھی آئی گے دا پیور بھی آئی. حضرت امیر عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ نو خط پہ لکھ دے نے عربی دے اندر، دریا دی زبانی کا ہی نہیں. ادھرو خط لے کے بیلی جاندہ پہ آئے. ساڑھے علماء نے کتاباں دے اندر لکھے جناب مولانا اشرف علی تھانوی صاحب بھی لکھے آئے. خط اڑا بیلی وق گیا. ہن خط بوجھے دے وچے گھوڑے دیتے سوار ہے جناب دریائے نیل دے وچ سکا دریا سی، ریتے پہ اٹھ دے سی، وچ دریا دے گھوڑا. این کر کے پھر کیا حیران ہو گیا.
پانی ہے تو جی دیوار ہوندی نا انج کر کے پانی دیوار دی شکل وچ کھڑا ہے اڑیکدا پیا ہے کدے رکا پہلے نہ آ جاوے بیلی نے تو بوجھ چ کڈیا نا تے ویکھیا پانی بھی ہلیا تے بیلی چل پیا انہیں گھوڑے دا منہ چا پیچھا کیتا کھامب دے نیڑتڑے ہو کے رکا ہی کانڈلے چ کیتا تے جب انج سٹیا تے ماری اڈی تے پانی ماریا جمپ بھئی اے رکے تے لکھیا ہے میرے اللہ دا نا تے زمین تے نہ ڈگے انہیں جپ کے گھت لیا جوڑی اچ دریا بمبا کٹن لگ گیا بیلی دا گھوڑا بھی اٹھو بھیج گیا تے لتاں بھی بھیج گئی اے عمر پاک نو کھاتا گیا جہاد ہو رہا سی بھی سانو کمک چاہی دیئے مگرو فوج چاہی دیئے تے کنی چاہی دیئے 3000 چاہی دیئے کم از کم آ گیا خط لے آنا آ گیا جدوں حضرت عمر پاک نے خط نو پڑھیا بے 3000 انہاں نو مجاہد چاہی دینے آپ مدینے پاک جے اعلان کروا دیتا لوگ مسجد وچ آ گئے جناب علی تے مسجد کھچا کھچ بھر گئی تے آپ ان سارے نو ویکھن لگ گئے تے سیان دے سی مڑ سارے نو تے جان دے سی ظاہرن باطن تے ویکھ کے نا جناب علی تے وچوا کہ تو کھڑو میں نہ ایک تو کھڑو میں نہ ایک تو ترائے بندے کھڑوا کے باہر کر لے ایدے باہر جاؤ گھر دس جاؤ تانوں گلنا جہاد لئی وہ تریاں جناب علی گھر دسیا اپنی تیاری کی تھی گھوڑے لے تلواراں لے ترائے بندے تیار ہو کے آگے جیڑا خط لے آونا والا حضرت عمر پاک آگے بھئی بندے لائے جا بندے تیرے پورے ہو گئے لائے جا ہو سکیا جی تسی خط صحیح طرح پڑھے ہے حضور ترائے 1000 منگے آئے بندہ ترائے بندے نہیں منگے ہائے ہائے حضرت عمر پاک فرمایا مدینے دے اندر انہاں تو ود کے نہ کوئی قرآن دا عالم ہے نہ کوئی عامل ہے اے بندہ تینوں جناب ایک پیا دسدا ہے کام ایک ہزار دا کرسی تو لے تا جا وہ لے گیا اگلے امیر پوچھیا تینوں 3000 آ کہاں تو روزہ کہ جی مینوں مگرو ڈیجے ہی ہیں تو اے نتریاں وگا گالنا انہاں دی اکب تے نوی فوج آکے جناب خیمہ زن ہو گئی سی اس فوج دے ٹھلن نہیں انہاں کو جناب نفری نہیں سی انہاں کے بیلیا میں تا گلیا خط بے 3000 گلو تسی آگے ہو ترائے ہون بھامیں ترائے ہو تو بھامیں 3000 ہو آؤ فوج ہی نے تسی جانو تو توڑا کام جانو او جناب علی ترائے جناب علی توجہ میرے والے قرآنی شیر ترائے جا کے جناب علی للکاریا جا کے حملہ آور ہو گئے اگیوں فوج سی 30,000 دے مقابلے چ گھلنا چاندے سی 3000 ہن جناب 30,000 فوج دو 3 محمدی شیر نے قرآن پڑھن والے نے بیلیاں نے قرآن جا شروع کیتا جناب علی نعرہ ماریا قرآن پڑھیا دعویٰ بول دیتا جنگ شروع ہو گئی 30,000 نو شکست دے کے واپس آ گئے امیر نو آندے نے جے کو ہور کم کرنا دس نہیں دسی ٹائم نال مدینے جاویے ٹائم نال اور سوکھا چکراں جناب علی کام اللہ کرے سمجھ وچ آ جاوے تے میں جناب علی ایدہ ترجمہ چکراں اللہ اکبر شہر تاندلا ایدو شہر جناب علی مامو کانجن درمیان دائے راستہ ایتھو تاجر جاندے نے مامو چوندے نے تاندلے درمیان وچ ہے جنگل ایتھے ڈاکو لیندے نے گھات آن جان والے نو لٹ دے نے ایتھو تاجر تاندلے وچ تیار ہو گیا سامان بڑا قیمتی سی جدوں جان لگیا جناب کچھ لوگاں نے مشورہ دیتا تھانے دے وچ درخواست دے نال کچھ سپاہی لے لا بڑا قیمتی سامان ہی لٹیا جاسے انہاں دی نگرانی چ وگ جاویں وگ آویں انہاں نو چار آنے دتے چنگے نہیں لٹین تو بچ جاسے بمفہوم ہے ورنہ شہر یہ نہیں شہر اور نہیں اکھاں نال گل پڑی او بیلی جیڑا سی نا تاجر ہو سکے یار آج میں لاجا سا سپاہی دمی کو اور لٹیا پہ سی پرسو کو اور لٹیا پہ سی اے پنیو اڈو ڈاکوانا روڑا مکاوی ہے کہ اے جو روز لٹ دینے دے آج ہی نانو میں نہ لٹا ہونا ہے تو کی میں لٹوں میں ہو سکا میں نہ تک حال سوچ لیں اور قافلہ تیار ہو گیا جیسے ساریاں تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں تاجر آگے پہ گالے ایس تاندلے شہر دے اندر جیڑا ساریاں تو قرآن سونا بندہ پڑھ دا ہے میں نو او چاہی دا ہے آگے جی
قاری صاحب دی خدمات حاصل کر لیاں گئیاں انہاں کہ جی گل ہے مولانا صاحب تواڈے گھر دا خرچہ مینوں لگنا ہے ہفتہ آن جان تے تسی مہینے دا لے لو خرچہ سواری میں دینا اٹھ دے اتے سوار ہو جاؤ قافلے دے اگو اگو لگے جاؤ اگاں میں جانا تے میرا کم جانے اگلا کام میں آپے کر لیس مولانا صاحب جناب علی بہ گئے سواری دے اتے جدوں سفر جناب روانہ ہو گئے سفر شروع ہو گیا اکے واری ڈاکواں نے ماری لل کرتے اگیوں آ گئے پچھو تاجر بولے لائیو بیلیا قرآن پڑھنا تیرا کم ہے انہوں لٹنا قرآن دا کم ہے مولانا صاحب نے قرآن شروع کیتا جدوں ڈاکواں نے پڑھیا جناب سنیا قرآن دے آواز سی سونی استاداں دی بیلی جھومن لگ گئے تلواراں ڈگ گئیاں نالے روندے نے نالے آندے نے لٹن آئے سی لٹی گئے توبہ کر لئی ہمیشہ نہیں راستہ صاف ہو گیا تینوں کیویں سمجھاواں میرے دوستا پتہ لگیا گالا جو لکھ لا جیڑا مسلمان کلمہ پڑھدا ہے او نماز بھی پڑھے قرآن بھی پڑھے ایتھے بھی بیڑا پارے اوتھے بھی ہون صرف ایت دا ترجمہ اور کچھ بھی نہیں کرنا میں بھی تھکیاں کل پھر بیان سفر کرنا ہے میں عرض کیتا سی قل عبادی الذین آمنوا یقیم الصلاۃ اتن تک پڑھیا سی مالک فرمایا سونا ایمان والے نو آکھو نا مڑ نماز پڑھی کرو نماز اگیوں جناب فرمایا وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ تے جیڑا تو میں دیتا ہے میں ان دے وچوں کچھ میری راہ تے خرچ کیتا کروں کچھ میری راہ تے اے ساغر صاحب جیڑا ہون میں جملہ تو عرض کرن لگا تسی میرے براؤ اے میرے لو تو توفہ ہے جیڑی ہون میں گال سمجھان لگا گلاں کی دی ہمیں محبوب دو کرو ایک نماز آڑی ایک میری رات خرچ آڑی اے رب العالمین نے فرمایا محبوب اعلان کر دیو ایمان والے نو دس دیو دو کام کرو پر اے دوویں کام جڑے نے کرنے جلدی جلدی نے کرنے جلدی جلدی نے توجہ میرے والے ایک کرنے جلدی جلدی نے من قبلی این یاتی یوم چھیتی چھیتی کر لو چھیتی چھیتی جویں آپاں نے جب جب کنک بن لو بدوڑ اوندا پیا نے ہنیری اوندی پئی نے او چھیتی کرو کھلر نہ جاوے بھیج نہ جاوے بن لو اراشڑاں دا مدینے والا سونا محبوب امتیاں نو دس دیو چھیتی چھیتی وڑاواں دے لے وہ نماز بھی پڑھ لو جیڑا خرچ کرنا نے کر لو جھب دے کر لو اس دیں دے آون تو پہلے پہلے کر لو من قبلی این یاتی یوم اس دیں دے آن تو پہلے پہلے کر لو سونیا جدوں دیں آ جاوے گا پھر اسی نہیں کر سکاں گے پھر ہوئے گا کہ رب فرماندہ ہے لا بیعن فی اللہ فرمائندہ جیسے وہ دیں آ جانا ہے دکان بند ہو جانی ہے منڈی مک جانی ہے نہ کشہ دپنی ہے نہ کشہ لوینی ہے تجارت ہی ختم ہو جانی ہے ولا خلال دوستی بھی مڑ بند ہو جانی ہے کاروبار بھی بند ہو جانا ہے رب سونا دیں کیڑا ہے فرمایا او دیں ہے جدوں ایک شیر اللو پھدیسی دعا پیران لو پھدیسی تریا پٹکا چگسی تختہ غسل تے لٹا سی پھر تو آکھ کروڑ روپیہ دینا ہے کاری بولن دے میں نہیں بولن دینا کاروباری بند ہو جانا ہے ہٹی بند ہو جانی ہے ہونے ویڑائی جو دینا ہی دے لا جو لینا ہی لے لا جائیں دینا یاری لانی لالا ہون ٹیم ہی جیڑا کرنا ہی کر لا ہاتھ مار لے من قبلی آئیں یاتی آئیو پھر او دے آنا ہی موڑ کچھ بھی نہیں اللہ اکبر میرا سونا باؤ جیڑا ایسا پہ آمدہ نا شاہ پڑھدا کلمہ حضور دووے تو جیڑا شاہ پہ آمدہ ہے نا سونے دیاں اٹوں سستیاں نے کلمے آڑے دا شاہ مانگا ہے کلمے آڑے دا
تے اسی یہ ساہ نال چالاکی کیتی کھڑے ہیں اس چوک سٹ کچھ جناب او سڑک تے سٹ اب دے روڑا ہن پاؤ کام تا ٹھیک ہی ہوندا میں تقریر کر کے ہٹنا یقین کر جا ایک دو وجے ہوندے اس ویلے نوجوان کو اتھے چھتھا کھڑا کو تے اینی انگلی دتی جنوں دس اے اس ویلے کی کریندا پیا دس اس ویلے کوئی بزنس کردا پیا کوئی جناب اس ویلے کلاس اٹینڈ کیتی کھڑا ہے کو آن لائن اس ٹائم پڑھ رہا ہے پتہ لگیا کسی اور دھندے نو پیا کھڑا ہے او میرا سونا ایسا نہ رڑا انہاں گل نہ کر یہ بڑے قیمتی موتی نہیں انہاں دی سور ادوں لگ سی جدوں مک گئے جدوں احساس کر احساس یہ قرآن نہیں یہ حدیث نہیں میں ایویں جرنل کتاب وچ پڑھ رہا سی جرنل وچ بندہ سی تے بڑا کنجوس تے کنجا سی جناب ساری عمر کر کے سونا کٹھا کیتا او مر گیا اگوں دا پوتر اس تو بھی کنجا سی اس پیو نال ڈبل چکیتا اگوں پوتر آ گیا اس پچھلیاں تو جب ودائی جناب اس بھی آن کٹھا جیسے اسی کہری سوچیا یہ سونا کٹھا کیتی رکھنا وہ سارا سونا جو دیتا تھا ایک موتی لائے لیا قیمتی موتی انہوں رکھے کوڑ سوچے میرے کو اتنا قیمتی موتی اتنے نسلان دے سونے برابر تے موڑی میں کیویں خوش نہیں ہوں انہوں کسی آگیا اب تو جنگل چواگ جائے گا لڑا رہندا ہی ہوں دے کوڑو جا پوچھ بھئی تو خوش کیوں نہیں وہ بیلی آگیا انہوں آدھا جی حضرت جی میرے کو اتنا قیمتی موتی ہے اتنے سونے دا میں لیا پر موڑی بھی میں خوش نہیں ہوں انہوں نے کہا بھی کہا اللہ نے موتی لے لے ویکھن لگ انہوں نے مول بھی ویکھ لے موتی بھی ویکھ لے جیسے بھی کہ انہوں نے ایک دیا دے لالچ لگتا ہے وہ اللہ نے جتی گتی کا انہیں موتی لے کے جنگل میں پاج گیا او مگے رو کہ خدا دا نائی میں تیری داڑی دے بھی سیا خدا دا نائی میں او دے جا میرا جی میں جاننا دے اگا میں اللہ لے دے نیڑے نہیں ہم دے جا او اگو بیلی مگے او دھان جنگل بجا گرے کے اخیر او اللہ لے دی جاڑی تے چڑھ گیا کون ہٹ گر کے آئے آجی میں جاننا دے جا او سکے پرہم واق جا میرے کو چھرائی ہے میں ڈیڑھ پاڑ سے سامتا نا یہ شیر دیں لان دے گیا ہوں دیاں تو منتان دے ترلا او سے اتو ہی کیا ریا کہ اے اللہ دا موتی چگاڑا ماتا میں آسا کیتا جیسے اس موتی چایا خوش ہو گیا کھیل گیا لگے بھئی انہوں نوی زندگی مل گئی اس اتلے پوچھیا اے ہون راضی کیوں پہ ہونا ہے بڑا خوش پہ ہونا او سا کیا ایڈا قیمتی میرا موتی میں مل گیا میں راضی نہ ہوں ہو سکے تو چگاڑا ہے اگے بھی تو تیرے کوڑا اگے بھی تا اگے راضی کیوں نہیں ہویا اگے بھی ہو سکے مڑے گال تو سمجھا ہو سکے کمڑی بلا اگے بھی یہ قیمتی بھی آ تیرے کوڑ یا پر تینوں احساس کوئی نہ اے تھوڑا جا دور ہویا تے احساس ہویا ہے تیریاں تے میریاں دمیاں لیٹا نہ بڑھن تے لاگ پتا جاوے رب دی شان دا تے جے رب نے دیتیاں نے تے مڑ قرآن دے بوسے لمیں زیارت کریں ماں پیو دی زیارت کریں گال آخری میرے دوستا اس تو اگاں گال کوئی نہیں کرنی آخری گال اللہ اکبر ہے میں پڑھے آئے اکھیں دے نار موڑے نہ کیا جی یہ قرآن حدیث نہیں عام کتاب جو پڑھے آئے لڑکی ایک نے ڈوگی پاڑ لیا گلور لڑکیاں دوسرے بیدیاں دیوں پیار کر دیا کتیاں نار انہیں جناب لیوں دے نان جناب لو کرنی شروع کی تھی پیار انہوں دودھ پیواوے انہوں نار انہوں گڈی بواوے گلور جیسے انہوں ویکھے سہن انہوں پوچھڑی علاوے تے پیار کرے تے نچے تے خوشیاں کرے ان دی محبت ودی اس ان دے کانے خوبصورت کمرہ چا بنایا ویچ کلین چا بچھایا اتے ہو جناب ڈوگی اور سمیں ان دی محبت اور ودی اس ویچ بیڈ بھی چا رکھایا اتے سمایا چا ان دا پیار اور ودی اس ویچ اے سی بھی چا لوایا جیسے وہ اتے بیلی ستا نا بیڈ دے کوڑی کوڑی جگہ تو دو اے سی تو دو کمرہ بھی آئی پی ان سین آئی او اگیوں بیلی ہیں کر کے آنکھ ویکھی تو موڑ چا نوٹی موڑیں ویکھے موڑ چا نہ اٹھیا نہ اس پوچھڑی ماری نہ لیا جو لیا وہ تو وگڑ گیا او سا کیا میرا ڈوگی بیمار ہو گیا اس گتیا گڈیے چلائے گیا کوئی اینیمل یونیورسٹی دا جڑا آنا بڑا پروفیسر ڈاکٹر انہوں نے کہا میرا ڈوگی بیمار ہو گیا میں نے بڑا پیارا ہے اندھا علاج کر جتنے پیسے لگن میں او سا کہ اندھی ہسٹری بیان کر
وہ ساری ان کی ہسٹری بیان کی تھی. اس ویلے ڈاکٹر صاحب آخیا بھی مرض بڑا پیچیدہ ہے, خرچہ بھی کافی ہونا ہے, یہ 2 دن داخل کرانا پونا تین ہسپتال, پر شرط ہے کہ تو کول نہ میں. ہو سکے میرا اس کے بغیر گزارا ہو سکے, مڑ مار جیسے ہی گزارا مڑ ہو جیسے ہی ہو سکے, چلو مڑ ہے تو بڑا مشکل کام, دس از امپاسیبل, پر میں مڑ جانی ہاں. وہ واق گئی ڈوگی اور داخل ہو گئے. یا بوئے تو باہر نکلی, ڈاکٹر کہ اینو تو بنو باہر دھوپتے, اینو چنگا سوٹا پھیرو, ہڈی بچا کے اینو کٹو نہ جناب. کٹیا ڈاکٹر صاحب کہ 2 دن نہ پانی گتنا نہ ٹکر, دیاڑی اتنے واری تھوڑا جا کٹیا چاہے. وہ 2 دن بیلی کٹی جا, نہ ٹکر نہ پانی. 3 دن سانجرے ان سین آ گئی. اس تا یا نو ویکھیا اٹھیا تے بماڑیاں لوے تے نچے وے جی میں جاننی ہے مینوں تو کٹ. جی کتنا بیل بنیا ہو سکا, بیل تینوں موڑ دے سینا اینوں بڑے گڈی ہے گا, وہ گڈی ہے گتیا. او سکے تے بیل لینوں میں تے دوائی دتی کائی نے سوٹیاں تسی وا. روڑا ہے یا اینوں تو کتھوں گھٹے تو چایا تے یا روڑی تو چایا, تو چینوں بیڈ تے سمایا تو اے سی, اے مڑ بھول گیا اوقات نو. یہ سیڑ 2 دن سوٹا پھریا تے پچھلے نو چیتے آئے. مڑ تینوں سیانے آسو کہ نہیں سیانے آسو؟ او میرا دوستو آئے ہاتھ نے آتھے اتو فالج ڈگے, اے بڑیاں دے ہاتھ کام کرنو چھڑ جاندے نے, زبان بولنو چھڑ جاندی ہے. پھر پتہ لگدا ہے رب بولیں دوں میں قرآن پڑھ دا, ہاتھ ہلیں دوں میں جا مسیح تے سجدہ کر دا. آج اسی بھلے پیاں ہیں رب نے 2 قطریاں تو کتھے سانو لے گیا, تے اسی بگڑے پیاں ہیں. اذان سنیندی نہیں, سمجھ آؤندی نہیں. وہ میرے دوستو جاگ جاؤ, با ایو ہی پیغام ہے. اٹھ جاگ فریدہ ستیا, جاڑو دے مسیت, او تو ستا رب جاگ دا, تیری ڈاڈھے نہ کرے. اللہ سنا میری تو اڈی حاضری قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد. حضرت عمر پاک نے فرمایا اچھا دریائے نیل سکا پہ آئے چلدا نہیں ہے کہ جی نہیں چلدا. فرمایا لایا اس سے آئی کاغذ قلم, آپ دی بارگاہ دے اندر جناب پیش کر دیتا. عمر پاک دے اگے جناب کاغذ ہے. حضرت امیر عمر پاک نے جناب علی انج کر کے بوڑا لایا, کاغذ دے اتے قلم لکھی تے جناب علی کی آندے نے قال فیہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ان کھات پہ لکھیں دائی, کھات پہ لکھیں دائی. یہ ان تنو سمجھتے آگئی اسی انگریزی بھی نہیں, فارسی بھی نہیں, پنجابی بھی نہیں, اردو بھی نہیں, کھات عربی اچھے. قال فیہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الى نیل مصر. فرمایا دریا کی دے بھول نہ جاوے, پتہ نے کیڑے دریال کھاتے. فرمایا جیڑا دریائے نیل مصر دے ویچے ان دے آل کھاتے. لکھانا کونے اپنا تارو پہ کروان دینے, آندے نے من عبداللہ عمر بن الخطاب. میرا نام عمر ہے, میرے ابے دا نام خطاب ہے, میں اللہ دا بندہ ہوں. کھات پہ لکھے نہ ہوں, کھات پہ لکھے نہ ہوں جناب. کھات پہ لکھیں دا توجہ میرے والے اگیوں لکھ دینے, توجہ میرے والے. اما بعد فمن تجری بنفسک فلا حاجت بنا الیک. فرمایا اگر دریا تو اپنی مرضی نال چلنا ہے, مڑ تیرے چلن دی لوڑی کائی نے. وَمِن تَجْرِي بِاللَّهِ فَأَجْرِي عَلَىٰ اسْمِ اللَّهِ. اگر اللہ دی مرضی نال چلنا ہے, مڑ میرے اللہ دا نام لائے کہ چلنا شروع کر دے. قیامت تائیں کھڑوں وی نہ رکا یوندا پہ آئی. ہون مینوں یہ دس, اللہ اکبر, ساڑھے کسی جناب بندے لے آمنوں میں کھات, بندہ پنجابی میں کھات پشتو چوبے تو میں چمدہ بسی. یہ دسو بے دریائے نیل کیڑے مدرسے چ پڑے آئے, دی مار بھی آئی گے, دا پیور بھی آئی. حضرت امیر عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ نو کھات پہ لکھ دے نے عربی دے اندر, دریا دی زبانی کائی نہیں.
इधरों खत लैके बेली जांदा पिया है। साडे उलमा ने किताबां दे अंदर लिखिया ही लिखिया है, जनाब मौलाना अशरफ अली थानवी साहब भी लिखिया है। खत वाला बेली वग गया, हुण खत बोझे दे विच घोड़े दे उत्ते सवार है जनाब, दरियाए नील दे विच सुक्का दरिया सी, रेते पे उड़दे सी, विच दरिया दे घोड़ा। ऐं करके वेखिया, हैरान हो गया। पानी है तो जिवें दीवार हुंदी ना, इंज करके पानी दीवार दी शक्ल च खड़ा है, उड़ीकदा पिया वे किते रुक्का पहले ना आ जावे। बेली ने बोझ चू कढ़िया ना, तो वेखिया पानी भी हलिया ते बेली चल पिया। उन्हें घोड़े का मुँह च पिछा किया, खंभ के नेड़े होके रुक्का ही कंडले च किया, जब जब इंज सटिया ते मारी अड्डी ते पानी मारिया जंप। भाई ये रुके ते लिखिया है मेरे अल्लाह का नां, ते जमीन ते ना डिगे। उन्हें जप के गत लिया जोड़ी च, दरिया बंबा कढ़न लग गया। बेली का घोड़ा भी अठू भिज गया ते लत्तां भी भिज गई। ए उमर पाक नूं खत आ गया, जहाद हो रहा सी भी सानू कमक चाहिए, मगरू फौज चाहिए। ते किन्नी चाहिए? 3000 चाहिए कम अज कम। आ गया खत ले आने वाला आ गया। जदों हजरत उमर पाक ने खत नूं पढ़िया भी 3000 इन्हां मुजाहिद चाहिए ने, आप मदीने पाक च ऐलान करवा दिता। लोग मस्जिद विच आ गए जनाब अली, ते मस्जिद खचा खच भर गई। ते आप उन सारियां नूं वेखण लग गए, ते सियाणदे सी मुड़ सारियां नूं, ते जानदे सी ज़ाहिरन बातन। ते वेख वेख के न जनाब अली ते विचों आ गया, तू खड़ो में ना एक, तू खड़ो में ना एक, तू त्राए बंदे खड़वा के बाहर कढ़ ले। इधर बाहर जाओ, घर दस जाओ, तुहानूं गलना है जहाज लई। उतरिया जनाब अली घर दसिया, अपनी तैयारी की, घोड़े ले तलवार ले, त्राए बंदे तैयार होके आ गए। जेड़ा खत लिया वाला हजरत उमर पाक आ गया, भैया बंदे लै जा, बंदे तेरे पूरे हो गए, लै जा। हो सकिया जी तुसी खत सही तरह पढ़िया, हजूर 3000 मंगया है बंदा, 3 बंदे नहीं मंगे। हाय हाय। हजरत उमर पाक फरमाया, मदीने दे अंदर इन्हां तो वध के ना कोई कुरान दा आलिम है, ना कोई आमिल है। ए बंदा तैनू जनाब एक एक पिया दिसदा है, काम एक एक हजार दा करसी, तू लै ता जा। वो लै गया। अगले अमीर पूछया, तैनू 3000 आख्या? तो रोज आके जी मैनू मगरू डीजे ही है, तू इन्हां 3 वगा गल ना। उन्हांदी उकब ते नवी फौज आके जनाब खैमाजन हो गई सी। उस फौज दे ठल्लन नहीं, उन्हां कोल जनाब नफरी नहीं सी। उन्हां के बेलिया, मैं तां गलिया खत बई 3000 गलो, तुसी आ गए हो 3, हुण भावें 3 हो तो भावें 3000 हो, आओ फौज ही ने, तुसी जानो ते तुहाडा काम जानो। ओ जनाब अली 3, जनाब अली तवज्जो मेरे वाल, कुरानी शेर 3 जाके जनाब अली ललकारिया, जाके हमलावर हो गए। अग्यों फौज सी 30,000, 30,000 दे मुकाबले च घलना चाहते सी 3,000। हुण जनाब 30,000 फौज दू 3 मुहम्मदी शेर ने, कुरान पढ़न वाले ने। बेलियां ने कुरान चा शुरू किया, जनाब अली नारा मारिया, कुरान पढ़िया, दावा बोल दिता, जंग शुरू हो गई। 30,000 नूं शिकस्त दे के वापस आ गए। अमीर नूं आंदे ने, जे कोई होर काम करन वाला दस नहीं, दसी टाइम नाल मदीने जावीए, टाइम नाल और सौखा चकरा जनाब अली काम, अल्लाह करे समझ विच आ जावे। ते मैं जनाब अली ऐदा तर्जमा चकरा, अल्लाह अकबर है शहर तांदला, ऐदू शहर जनाब अली मामू कांजन, दरम्यान दा रास्ता, इथों ताजर जांदे ने मामू, मामू चों आउंदे ने तांदले, दरम्यान विच है जंगल, इत्थे डाकू लेंदे ने घात, आण जाण वाले नूं लुटदे ने। इथों ताजर तांदले विचों तैयार हो गया, समान बड़ा कीमत सी। जदों जाण लग्या जनाब कुछ लोगों ने मशवरा दिता, थाने दे विच दरखास्त दे, नाल कुछ सिपाही लै ला, बड़ा कीमती समान ही लुटिया जासे, उन्हां दी निगरानी च वग जावी, वग आवी, उन्हां 4 आने दिते चंगे नहीं, लुटीण तो बच जासे। मफहूम है, वरना शहर ये नहीं, शहर होर ने। अखां नाल गल पड़ी, ओ बेली जेड़ा सी ना ताजे रो सके, यार आज मैं ला जैसा सिपाही धम्मी को होर लुटिया पियो सी, परसों को होर लुटिया पियो सी, ये पुंजू अड्डू डाकुआं दा रोड़ा मुकावीए का, ये जो रोज लुटदे ने ते आज इन्हां मैं ना लुटां। हो ना तू किवें लुटू में हो सके, मैं इन्हां दा कोई हाल सोच लई।
ہن قافلہ تیار ہو گیا جیسے ساریاں تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں تاجر آ کے گل ہے ایس تاندلے شہر دے اندر جیڑا ساریاں تو قرآن سونا بندہ پڑھدا ہے مینوں او چاہیدا ہے آگے جی قاری صاحب دی خدمات حاصل کر لیاں گیاں انہاں کے جی گل ہے مولانا صاحب تواڈے گھر دا خرچہ مینوں لگنا ہے ہفتہ آن جان تے تسی مہینے دا لے لو خرچہ سواری میں دینا اٹھ دے اتے سوار ہو جاؤ قافلے دے اگو اگو لگے جاؤ اگاں میں جانا تے میرا کم جانے اگلا کام میں آپے کر لیس مولانا صاحب جناب علی بہ گئے سواری دے اتے جدوں سفر جناب روانہ ہو گئے سفر شروع ہو گیا اکے واری ڈاکواں نے ماری لل کرتے اگیوں آ گئے پچھو تاجر بولے لائیو بیلیا قرآن پڑھنا تیرا کم ہے انہاں لٹنا قرآن دا کم ہے مولانا صاحب نے قرآن شروع کیتا جدوں ڈاکواں نے پڑھیا جناب سنیا قرآن دے آواز سی سونی استاداں دی بیلی جھومن لگ گئے تلواراں ڈگ گئیاں نالے روندے نے نالے آندے نے لٹن آئے سی لٹی گئے توبہ کر لئی ہمیشہ نہیں راستہ صاف ہو گیا تینوں کیویں سمجھاواں میرے دوستا پتہ لگیا گالا جو لکھ لا جیڑا مسلمان ہے کلمہ پڑھدا ہے او نماز بھی پڑھے قرآن بھی پڑھے ایتھے بھی بیڑا پارے اوتھے بھی ہون صرف ایت دا ترجمہ اور کچھ بھی نہیں کرنا میں بھی تھکیاں کل پھر بیان سفر کرنا ہے میں عرض کیتا سی کل عبادی الذین آمنوا یقیم الصلاۃ اتن تک پڑھیا سی مالک فرمایا سونا ایمان والے نو آکھو نا مڑ نماز پڑھی کرو نماز اگیوں جناب فرمایا وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ تے جیڑا تو میں دیتا ہے میں ان دے وچوں کچھ میری راہ تے خرچ کیتا کرو کچھ میری راہ تے اے ساغر صاحب جیڑا ہون میں جملہ تانوں عرض کرن لگا تسی میرے پیراؤ اے میرے لو تانوں تحفہ ہے جیڑی ہون میں گل سمجھان لگا گلاں کدیاں نے محبوب دو کرو ایک نماز والی ایک میری راہ تے خرچ والی اے رب العالمین نے فرمایا محبوب اعلان کر دیو ایمان والے نوں دس دیو دو کام کرو پر اے دوویں کام جڑے نے کرنے جلدی جلدی نے کرنے جلدی جلدی نے توجہ میرے والے ایک کرنے جلدی جلدی نے من قبلی این یاتی یوم چھیتی چھیتی کر لو چھیتی چھیتی جویں آپاں نے جب جب کنک بن لو بدوڑ آوندا پیا نے ہنیری آوندی پئی نے او چھیتی کرو کھلر نہ جاوے بھج نہ جاوے بن لو اراشڑاں دا مدینے والا سونا محبوب امتیاں نو دس دیو چھیتی چھیتی وڑاواں دے لے وہ نماز بھی پڑھ لو جیڑا خرچ کرنا نے کر لو جھب دے کر لو اس دے آون تو پہلے پہلے کر لو من قبلی این یاتی یوم اس دے آن تو پہلے پہلے کر لو سونیا جدوں دے آ جاوے گا پھر اسی نہیں کر سکاں گے پھر ہوے گا کہ رب فرماندا ہے لا بیعٌ فی اللہ فرمائندہ ہے جیسے وہ دیں آ جانا ہے دکان بند ہو جانی ہے منڈی مک جانی ہے نہ کیشہ دپنی ہے نہ کیشہ لوینی ہے تجارت ہی ختم ہو جانی ہے ولا خلال دوستی بھی مڑ بند ہو جانی ہے کاروبار بھی بند ہو جانا ہے رب سونا دیں کیڑا ہے فرمایا او دیں ہے جدوں ایک شیر لو پھدیسی دعا پیران لو پھدیسی تریا پٹکا چگسی تختہ غسل تے لٹا سی پھر تو کروڑ روپیہ دینا ہے کری بولن دے میں نہیں بولن دینا کاروباری بند ہو جانا ہے ہٹی بند ہو جانی ہے ہونے ویڑائی جو دینا ہی دے لا جو لینا ہی لے لا جائیں دینا یاری لانی لالا ہون ٹیم ہی جیڑا کرنا ہی کر لا ہاتھ مار لے من قبلی آئیں یاتی آئیو پھر او دے آنا ہی موڑ کچھ بھی نہیں اللہ اکبر میرا سونا بھاؤ جیڑا ایسا پہ آمدہ نا شاہ پڑھدا کلمہ حضور دووے تے جیڑا شاہ پہ آمدہ ہے نا سونے دیاں اٹوں سستیاں نے کلمے آڑے دا شاہ مانگا ہے کلمے آڑے دا
تے اسی یہ ساہ نال چالاکی کیتی کھڑے ہیں او چوک سٹ کچھ جناب او سڑک تے سٹ اب دے روڑا ہن پاؤ کام تا ٹھیک ہی ہوندا ہے میں تقریر کر کے ہٹنا یقین کر جا ایک دو وجے ہوندے اس ویلے نوجوان کو اب تے چھتھا کھڑا کو تے اینی انگلی دتی جدوں دس اے اس ویلے کی کریندا پیا دس اس ویلے کوئی بزنس کردا پیا ہے کوئی جناب اس ویلے کلاس اٹینڈ کیتی کھڑا ہے کو آن لائن اس ٹائم پڑھ رہا ہے پتہ لگیا کسی اور دھندے نو پیا کھڑا ہے او میرا سونا ایسا نہ رڑا انہاں گل نہ کر یہ بڑے قیمتی موتی نہیں انہاں دی سور ادوں لگ سی جدوں مک گئے جدوں احساس کر احساس یہ قرآن نہیں یہ حدیث نہیں میں ایویں جرنل کتاب وچ پڑھ رہا سی جرنل وچ بندہ سی تے بڑا کنجوس تے کنجا سی جناب ساری عمر کر کے سونا کٹھا کیتا او مار گیا اگوں اوندا پوتر اس تو بھی کنجا سی اس پیو نال ڈبل چکیتا اگوں پوترا آ گیا اس پچھلیاں تو جب ودائی جناب اس بھی آن کٹھا جیسی اسی کہری سوچیا کہ یہ سونا کٹھا کیتی رکھنا او سارا سونا جو دیتا تے ایک موتی لائے قیمتی موتی اونوں رکھے کوڑ سوچے میرے کو اتنا قیمتی موتی اتنے نسلاں دے سونے برابر تے موڑی میں کیویں خوش نہیں ہوں انہوں کسی آگیا اب تو جنگل چ وگ جائے گا لڑا رہندا ہی ہوندے کول جا پوچھ بھئی تو خوش کیوں نہیں او بیلی آ گیا انہوں آندا جی حضور جی حضرت جی میرے کو ایڈا قیمتی موتی ہے اتنے سونے دا میں لیا پر موڑی بھی میں خوش نہیں ہوں انہوں نے کہا بکھا اللہ نے موتی لے لے ویکھن لگ ان دے مول بھی ویکھ لیں موتی بھی ویکھ لیں جیسے وکے انہوں نے بھی ایک دیا دے لالچ لگدا ہے وہ اللہ نے جتی گتی کا انہیں موتی لے کے جنگل میں بھاج گیا او مگے رو کہ خدا دا نائی میں تیری داڑھی دے ویسی ہاں خدا دا نائی میں ہاں دے جا میرا جی میں جاننا ہے دے اگا میں اللہ نے دے نیڑے نہیں ہم دے جا او اگو بیلی مگے او دھان جنگل بجا گرے کے اخیر او اللہ نے جاڑی تے چڑھ گیا انہیں ہٹ ہوئے گھر کے آئے آجی میں جاننا ہے دے جا او سکے پر ہم واقع جا میرے کو چھرائی ہے میں 1.5 بار سے ہوتا نا یہ شیر دیں لان دے گیا ہوں دیاں تو منتان دے ترلا اس اتو ہی کیا ریا کہ اے اللہ دا موتی چگاڑا ماتا میں آسا کیتا جیسے اس موتی چایا خوش ہو گیا کھیل گیا لگے بھئی انہوں نوی زندگی مل گئی اس اتلے پوچھیا اے ہون راضی کیوں پہ ہونا ہے بڑا خوش پہ ہونا او سا کیا ایڈا قیمتی میرا موتی میں مل گیا میں راضی نہ ہوں ہو سکتے چگاڑا ہے اگے بھی تو تیرے کوڑا اگے بھی تا اگے راضی کیوں نہیں ہویا اگے بھی ہو سکے مڑے گال تو سمجھا ہو سکے کمڑی بلا اگے بھی یہ قیمتی بھی آ تیرے کوڑ یا پر تینوں احساس کوئی نہ اے تھوڑا جا دور ہویا تے احساس ہویا ہے تیریاں تے میریاں دمیاں لیٹا نہ بڑھن تے لاگ پتا جاوے رب دی شان دا تے جے رب نے دیتیاں نے تے مڑ قرآن دے بوسے لمحے زیارت کریں ماں پیو دی زیارت کریں گال آخری میرے دوستا اس تو اگاں گال کوئی نہیں کرنی آخری گال اللہ اکبر میں پڑھے آئے اکھیں دے نار موڑے نہ کیا جی یہ قرآن حدیث نہیں عام کتاب ہے جو پڑھے آئے لڑکی ایک نے ڈوگی پاڑ لیا گلور لڑکیاں دوسرے بیٹیاں دیوں پیار کر دیا کتیاں نار انہیں جناب لیوں دے نان جناب لو کرنی شروع کی تھی پیار انہوں دودھ پیواوے انہوں نال انہوں گڈی بواوے گلور جیسے انہوں ویکھے سہن نو پوچھڑی علاوے تے پیار کرے تے نچے تے خوشیاں کرے ان دی محبت ودی اس ان دے کانے خوبصورت کمرہ چا بنایا وچ کلین چا بچھایا اتے ہو جناب ڈوگی اور سمن ان دی محبت اور ودی اس وچ بیڈ بھی چا رکھایا اتے سمایا چا ان دا پیار اور ودی اس وچ اے سی بھی چا لوایا جیسے وہ اتے بیلی ستا نا بیڈ دے کوڑی کوڑی جگہ تو دو اے سی تو دو کمرہ بھی آئی پی ان سین آئی او اگیوں بیلی ہیں کر کے آنکھ ویکھی تو موڑ چن اٹھی موڑ ہی ویکھے موڑ چو نہ اٹھیا نہ اس پوچھڑی ماری نہ لیا جو لیا وہ تو وگڑ گیا او سا کیا میرا ڈوگی بیمار ہو گیا اس گتیا گڈیے چلائے گیا کوئی اینیمل یونیورسٹی دا جڑا آنا بڑا پروفیسر ڈاکٹر انہوں نے کہا میرا ڈوگی بیمار ہو گیا میں نے بڑا پیارا ہے اندھا علاج کر جتنے پیسے لگن میں او سا کہ اندھی ہسٹری بیان کر
وہ ساری ان کی ہسٹری بیان کی. اس ڈاکٹر صاحب آخیا بھی مرض بڑا پیچیدہ ہے, خرچہ بھی کافی ہونا ہے, یہ 2 دن داخل کرانا پونا تین ہسپتال, پر شرط ہے کہ تو کول نہ میں. ہو سکے میرا اس کے بغیر گزارا ہو سکے, مڑ مار جیسے ہی گزارا مڑ ہو جیسے ہی ہو سکے. چلو مڑ ہے تو بڑا مشکل کام, دس از امپاسبل, پر میں مڑ جانی ہاں. وہ واق گئی ڈوگی اور داخل ہو گئے. یا بوئے تو باہر نکلی, ڈاکٹر کہ اینو اتھ بنو باہر دھوپتے, اینو چنگا سوٹا پھیرو, ہڈی بچا کے اینو کٹو نہ جناب. کٹیا ڈاکٹر صاحب کہ 2 دن نہ پانی گتنا نہ ٹکر, دیاڑی اتنے واری تھوڑا جا کٹیا چاہے. وہ 2 دن بیلی کٹی جا نہ ٹکر نہ پانی, 3 دن سانجرے ان سین آ گئی. اس تا یا نو ویکھیا اٹھیا تے بماڑیاں لوے تے نچے وے جی میں جاننی ہے مینوں تو کٹ. جی کتنا بیل بنیا ہو سکا, بیل تینوں موڑ دے سینا انہوں بڑا گڈی ہے گا, وہ گڈی ہے گتیا. ہو سکے تا بیل لینوں میں تو دوائی دیتی کائی نے سوٹیاں تو سوا. روڑا ہے یا اینو تو کتھو گھٹے تو چایا تے یا روڑی تو چایا, تو چینو بیڈ تے سمایا تو اے سی, اے مڑ بھول گیا اوقات نو. یہ سیڑ 2 دن سوٹا پھریا تے پچھلے نو چیتے آئے, مڑتے نو سیانے آسو کہ نہیں سیانے آسو. او میرا دوستو آئے ہاتھ نے آتھے اتو فالج ڈگے, اے بڑیاں دے ہاتھ کام کرنو چھڑ جاندے نہیں, زبان بولنو چھڑ جاندی ہے. پھر پتہ لگدا ہے رب بولیں دوں میں قرآن پڑھ دا, ہاتھ ہلیں دوں میں جا مسیح تے سجدہ کر دا. آج اسی بھلے پیاں ہیں رب نے 2 قطریاں تو کتھے سانو لے گیا, تے اسی بگڑے پیاں ہیں. اذان سنیندی نہیں, سمجھ آؤندی نہیں. وہ میرے دوستو جاگ جاؤ, ایو ہی پیغام ہے. اٹھ جاگ فریدہ ستیا, جاڑو دے مسیت, او تو ستا رب جاگ دا تیری ڈاڈھے نہ کرے. اللہ سنا میری تو اڈی حاضری قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمد.